Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser la recette du harira. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي ندير معكم la recette تاع الحريرة. Moi, je vais la réaliser dans le robot Fagor. Par contre, vous pouvez faire les mêmes étapes avec une cocotte normale, une cocotte mine normale. Voilà, انا غادي نديريها بلا ماشين تاعي، بصح تنجموا ديروا كاع نفس الخطوات بالكيكوطه تاعنا نورمال. Pour les ingrédients, il me faut 3 tomates, 3 حبات طوماطيس يكونوا كبار، quelques feuilles de menthe, ورقات تاع نعناع. Là, j'ai un demi-bouquet de persil et un demi-bouquet de coriandre. عندي قبضة صغيرة تاع قزبر وقبضة صغيرة تاع معدنوس. Et un petit morceau de viande. طرف صغير تاع اللحم، ماشي شرط، كان عندكم الدجاج ولا ما عندكمش الدجاج معليش، ديروا لي جامبون. Une branche de céleri كرافز. Là, j'ai 2 oignons، ج حبات بصل كبار، 2 carottes coupées en rondelles، ج حبات زرودية تاني. عندي مغرف كبيرة تاع tomate concentrée، une grande cuillère à soupe de tomate concentrée، une petite cuillère de curcuma، كركب مغرف صغيرة، un bâton de cannelle، عود تاع قرفة، une demi cuillère à soupe de sel، نص مغرف كبيرة تاع ملح، une petite cuillère de carvi، une autre petite cuillère de راس الحانوت، مغرف صغيرة تاع كروية، نص مغرف صغيرة تاع راس الحانوت، une demi cuillère à café de gingembre، نص مغرف صغيرة تاع سكنجبير، une petite cuillère de paprika، مغرف صغيرة تاع فلفلة حمراء، une demi petite cuillère de poivre noir، نص مغرف صغيرة تاع فلفل كحل. Je vais commencer par allumer mon robot. Apprenez votre cocotte. Minute. Donc الكيكوطة تاعكم وجدوها. Et dans mon bol, je vais mettre de l'huile, 4 cuillères à soupe de l'huile. ديروا في الكيكوطة تاعكم 4 مغارف كبار تاع زيت. Puis je rajoute les carottes, l'oignon et la tomate. ثم زيدوا ديروا في الكيكوطة تاعكم البصل، الزرودية والطوماطيس. Par contre, moi là, je vais mixer le tout avec mon robot. Les tailles kikota, si vous cuisinez dans votre cocotte, il ne faut pas mixer. Vous laissez cette étape pour la fin. Là, je vais programmer mon robot à vitesse 6 pendant 40 secondes. Pour mixer le tout. Voilà, l'ensemble est bien mixé. Maintenant, je vais rajouter la viande. انا نتوما في الكيكوطه تاعكم زيدوا داك شويه تاع اللحم اللي بغيتو ديروه، لا ما عندكمش ثاني معليش، لكن كاين غير جلوده ولا طرف تاع شويه دجاج. Voilà, je remets mon couvercle et je les fais revenir à 120 degrés vitesse 2 pendant 10 minutes. نتوما قلوا غايه البصل مع الطوماطيس والزروديه وهداك اللحم حتى يذوبوا غايه كاع. Et dans votre panier, mettez la cannelle, persil, coriandre et céleri. Moi j'ai du céleri congelé. J'avais pas une branche fraîche, du coup j'ai utilisé ça. Et la menthe. C'est vraiment pour faciliter la tâche. وديروا في الكيكوطه تاعكم القزبر المعدنوس والكرافز والعود تاع القرفه. Après les faire revenir, بعد ما قليتهم غايه هادوك، je vais rajouter la tomate concentrée. زيدوا في الكيكوطه تاعكم الطوماطيس تاع القوطين مصبره. Puis mes épices, زيدوا les épices تاعكم، le sel والملح. Là je vais rajouter à peu près 3 litres d'eau. نتوما زيدوا à peu près 3 يطرو تاع ما، ولا حتى تعمروا. شوفوا لا كوكوط تاعكم شحال ترفد. Là j'ai un peu de safran que je vais mettre dedans. زيدوا فيها شويه تاع زعفران. Et enfin, je veux mettre mon panier à l'intérieur du robot. نتوما دو الحشيش تاعكم تاع قبيله ديروه مع الكيكوطه وبلعوا عليها. Puis je programme la cuisson à 120 degrés vitesse 2 entre 30 à 40 minutes. Après 40 minutes de cuisson, je viens retirer mon panier. اللي طيبت في الكيكوطه تقلع جوست العود تاع القرفه واللحم، باسكو نتوما غادي ديروه بالميكسر تاع البغاط تطحنوه هكذا باش ما تهرسوش لا لام تاع الميكسور.
et je retire ma viande. Puis je mixe le tout à vitesse 5 ou 6 entre 30 à 40 secondes. Voilà, اللي طيبوا في لا 40 minutes يطحنوا بالميكسر تاع البرا ولا يطحنوا في الماشينه الرحه هذيك نورمال. Pour faire épaissir ma soupe, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de farine et un verre d'eau. Là, je prends mon verre d'eau, je vais rajouter dedans 2 cuillères à soupe de farine. نتوما دو كاس ماشي معمر تاع ما وزدوا فيه 2 مغارف كبار تاع فرينه وخلطوا غايه. Il faut bien mélanger les deux. Faut pas laisser les grumeaux. خلطوا bien. Là, je vais rajouter dans mon bol 40 g de pâte fine ou de vermicelle. Voilà, انا ديت هذه الشوربه تاع اليد ولا نتوما ديروا لا vermicelle. Là, je vais rajouter une cuillère à café de carvi. نتوما زيدوا مورف صغيره تاع كربيه. Un petit bouquet de coriandre. زيدوا قبضه تاع قزبر. Je remets mon couvercle. Puis je rajoute ma farine. نتوما زيدوا la farine غير بشويه. Et je programme mon robot à 120 degrés vitesse 1 pendant 15 minutes. Et là, je vais rajouter une cuillère à café de tomate concentrée. نتوما زيدوا مغرف تاع الطوماطيس tomate concentrée في لا كوكوط تاعكم. Voilà, بعد ما خليتها طبخت واحد 10 دقائق حتى ربع ساعة. Voilà, après 15 minutes de cuisson, ça vous donne ce résultat. Voilà ma حيرة اللي bien épaisse. هاي الحيرة تاعي ساي وجدتها. دونك غادي نديرها في une soupière ونوري لكم présentation finale. Voilà, c'est ça ma soupe. هذه الحيرة تاعي. Moi, je rajoute le citron vers la fin. Avec la chaleur, là, je préfère le laisser vers la fin. هذه هي لا سوب تاعي ساي وجدتها. انا اللي مع هذا الصيف نديرها توجور مع لافان باش ما تضيع لناش ما تحماضش. Voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, هذه هي لا فيديو تاعي تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. لا مازال ما اشتركوش في القناه، نتمنى باش تشتركوا باش يوصلكم جديد. À la prochaine. سلام.